आम मन भितर कौन अच्छे आत्मा अच्छी अच्छे ना नहीं हेले आम आत्मा माने जतले मरि जीव जतले समस्या कोठी जीव परमात्मा को पाखो जीव जहाँ होगा सुप्रीम सोल परमात्मा जो परमात्मा को पाखो आम जो जीवा तांको आम भितर आम हूँ आत्मा सी हूँ परमात्मा वी आर सोल ही सुप्रीम सोल ये जो आत्मा परमात्मा भितर जो संपर्क ये रक्षा बंधन होचे से संपर्क ये रक्षा बंधन टा हाथ में आज जो आम बांधी चलती बांधिले एटा कोन गोटे आत्मा से बांधु जति भाबी दियो करजे माने परमात्मा को सहित लीन होबा में परमात्मा को सहित जड़ित होबा में जते बेले पर्यंत आमे परमात्मा को सहित लीन हेई नाहंती से समय पर्यंत ए पृथ्वी पृष्ठ रे आमे जन्म हेई बारंबार जन्म हेई आछिया बुझिलो ना ताहले ए जो बंधन होची को प्रकार बंधन ना परमात्मा को सहित बंधन ए आत्मा रो परमात्मा को सहित बंधन से होची रक्षा बंधन अर्थात परमात्मा आमको सब बेले रक्षा करंतु आमे राखीटा गोटे भौणी केवल भाई हाथ बांधे सेमती नहीं मनीष आकार रे आमे गोटे भौणी आ गोटे भौणी हाथ रे मध्ये बांधी पारिया भाई आ गोटे भाई हाथ रे मध्ये बांधी पारियो कोन पई ना कहै परा ये होची आत्मा परमात्मा को बंधन जोडे की करते परमात्मा के कहू जल्दी जे ए जो बंधन द्वारा मु सब बेले तुमको रक्षा करिबी तबे माने जेते बेले जो परिस्थिति रे जो जगह थिले मतो मो सेटा तुमको रक्षा करिबी बुझिलो ना तेणु से जहाँ भी हो किंतु आमे गोटे दिन सही करते सब बेले गोटे जानिबा मन रखिबा जे कोन ना ई जो रक्षा बंधन रे हमर स्नेह प्रेम प्रीति भरा ये होची बंधन आ ए बंधन द्वारा आमे गोटे प्रथम करी गोटे भौणी तार भाई सुख समृद्धि को कामना करे आ ता बदले भाई के रक्षा बंधन मध्य कुहाଯାଏ ଏହା ଏହି ପର୍ବ ଶ୍ରାବଣ ମାସର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ଭାଇଙ୍କ ମଥାରେ ଚନ୍ଦନ ଓ ଟିକା ଲଗାଇ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧେ। ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ମିଠା ଓ ଉପହାର ଦିଏ। ଏହି पर्व समस्ते खुशी रे परस्पर सहित पालन करती। थैंक यू। We are going to speak about Raksha Bandhan. Raksha Bandhan is a famous festival of India. It is celebrated of sibling bonds. Brother give gifts to their sister. It comes in the month of August every year. I love of India. Thank you. अरे हम गाड़ी चला रहे प्रोटेक्शन पे कौन पहनचे हेलमेट वी वेयर हेलमेट दैट इज आल्सो प्रोटेक्शन ऑफ योर हैंड yes or no bandhan means what bandhan means bonding bandhan means bonding yes or no समस्त कौन बॉन्डिंग एवरीबडी नीड ए राइट बॉन्डिंग इन योर लाइफ जैसे ना बॉन्डिंग क्रिएट कोडी अछि लव अफेक्शन माने अब कोडी अछि शेयरिंग माने म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग helping these are the sign of the bondings yes or no तो सेमती बहुत गुटे अच्छी बुझल नहीं आम धीरे धीरे आम पिला मानक सूचना देवा कि कौन पढ़ी आसी कौन पढ़ी रक्षा बंधन कह yes or no सेमती सब जिनस कर तात्पर्य है पिला माने डे टू डे लाइफ रे तमे कौन शिखुछ व्हाट यू हैव टू लर्निंग yes or no समस्त कौन हो लर्निंग एंड अर्निंग लर्निंग समस्त कौन
ବଡ଼ ହେଲେ କ'ଣ ଯେ ସବୁ ଚିନ୍ତାଧାରା ଥାଉଛି ମୁଁ ଡାକ୍ତର ହେବି, ମୁଁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେବି, ଏ ସେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଣ୍ଡ ଏର୍ଣ୍ଣିଂ ସେ ଭିତରେ ଡିଫରେଣ୍ଟଟା କ'ଣ ଅଛି ଜାଣିଛ? ଲର୍ଣ୍ଣର ସ୍ପେଲିଂ କ'ଣ ରେ ବାଦଲ? ଲର୍ଣ୍ଣର ସ୍ପେଲିଂ କ'ଣ? ଲର୍ଣ୍ଣର ସ୍ପେଲିଂଟା ହଁ ଏର୍ଣ୍ଣର ସେ ଖାଲି ଏଲ୍ଟା ଖାଲି କାଟିଦେବ, ଏଲ୍ ଲଗାଇଦେବ, ଏଲ୍ଟା କାଟିଦେବ ନା ନାଇଁ? ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେବା ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଏ ସେ କେତେ ପିଲା ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢ଼ୁଛ? ହାତ ଟେକିବ। ହୋମ୍ ଏବେ ସବୁ ଜିନିଷ କରିବାର କାରଣ ହେଉଛି କ'ଣ ଅଛି? ଆମର ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ଅଛି ମାନେ ନୈତିକ ଶିକ୍ଷା, ମୋରାଲିଟି, ସେଟାକୁ ଆମେ ଜାଣିବାଟା ହେଉଛି ଭେରି ପାଠ ତ ସମସ୍ତେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ନାଇଁ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି? ଛୁଆକୁ ପାଠ ପଢ଼େଇଲେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, ପଢ଼ୁଛି ନା ନାଇଁ? ଛୁଆକୁ ଯେଉଁଟା କହିବୁ ସେ ସେଇଟା ରିପିଟ୍ କରିବ ନା ନାଇଁ? କେତେଜଣ ବୁଝିକି ପାଠ ପଢ଼ୁଛ ହାତ ଦେଖିଲ? ପାଠଟାକୁ କେତେଜଣ ବୁଝୁଛ? ଏବେ ପିଲାମାନେ ଆଇକି ଏଇଠି ସ୍ପିଚ୍ କହୁଛ ନା ନାଇଁ? କେତେଟା ପିଲାମାନେ ବୁଝୁଛ ସେ ସ୍ପିଚ୍ରେ? ଘୋଷି ଦେଉଛ ପଳାଉଛ, ତେଣୁ ହେଲା ନହେଲେ ହେଲ୍ଥ ହେଲା ନହେଲେ କ'ଣ ରାଉରକେଲା ନା ନାଇଁ? ହଉ ଆମେ ଟିକେ ଦୁଇ ତିନିଟା ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଅଛି ନା ନାଇଁ? ତମମାନଙ୍କର ପାର୍ଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୋଲିବାର ଅଛି। ଯିଏ ବିସ୍କୁଟ୍ ଖାଇବାକୁ ଖୋଲୁଛି ପିଲା, ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇବାକୁ ଖୋଲୁଛି, ଆଉ ଘରେ ଯଦି କ'ଣ ଆଣିଥିବେ ସେଟା ଖୋଲୁଛି, ପାଠ ପଢ଼ିଲାଠୁ କ'ଣ ହେଉଛି ପିଲା କ'ଣ ହେଉଛି? ପାଟିରେ ପୁରା ଗମ୍ ଲଗେଇଲା, ଗମ୍ ଜାଣିଛ ଅଠା ଲଗେଇଲା ଚାବୁଡ଼ି ରଖୁଛ ନା ନାଇଁ? ପାଠ ପଚାରିଦେଲେ କ'ଣ ହେଉଛ? ପୁରା ଭଗବାନ ହେଇଯାଉଛ ତୁମେ। ଭଗବାନ ମନ୍ଦିରରେ କ'ଣ ହେଉଛି? ପୁରା ଶାନ୍ତିରେ ବୈଠା କ'ଣ ଆନ୍ସର ଦେଉଛନ୍ତି କି? ଯେତେବେଳେ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଚାରା ହେବ ସେ ପୁରା ଭଗବାନ ଅବତାର। କ'ଣ ହେବ? ଭଗବାନ ଯେ ଚୁପ୍ ହେଇ ବସିଥିବ ତାର ହେଲା କି ରେ ନା ନାଇଁ? ସେଥିପାଇଁ କିଏ କିଏ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଅଛ ଟିକେ କହ ହେଲା, ତାପରେ ଆମେ ଟିକେ ପାଠ ପଢ଼ିବା, ଜଲ୍ଦି ସରେଇବା ହେଲା। କିଏ କହିବ କିଏ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଇଛି? ତ ହେଇଛୁ ଆଉ ଆଦରେ ହେଇଛୁ ତ ଦୀପଶିକା ହେଇଛୁ ଭାଗ ଶକ୍ତିର ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ଅଛି, ଶରୀର ବି ଭଲ ହେବାର ଅଛି ନା ନାଇଁ? ସେମିତି ହେଇକି ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ିବା। ମୁଁ ଯେଉଁଟା କହିବି ସେ ମୋ ସହିତ ତମେ କହିବ। ଏଇଟା ସବୁ ଅଛି, ମ୍ୟୁଜିକ୍ରେ ବି ପାଠ ଅଛି ନା ନାଇଁ? କ'ଣ ଲାଗୁଛି କିଛି ମନେ ଲାଗୁଛି ତମ ଘରେ ଯଦି କ'ଣ କରେ ମନେ ସବ ପାଠଟା ବି ସବୁ ମନେ ସହିତ ଠିକ୍ ରାଗ ଦେବ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ କେମିତି ଯିବ? ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 ରାମ 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 ହରେ 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 କୃଷ୍ଣ
ପାଟିଟା ଖୋଲିବନି ପାଠ ତ ହବନି ନା ନାଇଁ ନା ନାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ନିଜ ନିଜ ବିଷୟରେ କିଛି କିଛି କହିପାରିବ